Hello everyone! After namo na human og kaon, nanood mi nga ri sa Watson bisag wa mi paliton. Naka-experience na ba mo nga musud mo og tindahan bisang wa mo'y tuyo pero taod-taod nakabayad na kag 1,000? Tinuod jud ng ilang giingon nga, sus muntik na akong makaipon buti na lang nagasto ko. Usahay ang oras jud ang hinungdan nga nung mahutdan ka og kwarta. Kay moingon man nga, taas mag-oras day asam ta magsuroy-suroy atong suliton. Mingsud mi nga ri sa Pipa World para magasto jud ning among gidala-dala nga kwarta. Ningsud pud mi nganhi sa Daiso Japan og sa pagkakita nako sa mga tinda nakaingon jud ko ay ubitaw nang hinahanglan bitaw ko ingani ta. Tinuod man gajud nga stress reliever ang mag-window shopping pero inigkahuman mas stress jud kag taman. Tanawa, kiat lang ning agi niya pinadala pag sports bag murag anak ni Lusyutan. After namo mabudol nganhi sa Daiso Japan, musud na pud miglaing tindahan nga ri sa Super 50.